कलाहांडी जिला स्तरीय आंतर्जातिक वरिष्ठ नागरिक दिवस पालित। कलाहांडी जिला स्तरीय आंतर्जातिक वरिष्ठ नागरिक दिवस जिला सामाजिक सुरक्षा विभाग तरफ स्थानीय टाउन हॉल ठारे महासमारोह पालित हो जाइछि। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 300 ଅଧିକ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଯୋଗ କ୍ରିୟା ହୋଇଥିଲା ଓ ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଶ୍ରୀମତୀ ମାଳବିକା ଦେବୀ, ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ କଳାହାଣ୍ଡି ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ତନ୍ମୟ କୁମାର ଦରୱାନ, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରାଜସ୍ୱ କଳାହାଣ୍ଡି ଦୟାମୟ ପାଢ଼ୀ, ମୁଖ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ କଳାହାଣ୍ଡି ପୀତାମ୍ବର ଭୋଇ, रेजिस्ट्रार माँ माणिकेश्वरी विश्वविद्यालय डॉक्टर निहारेन्द्र पंडा, अतिरिक्त जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी हलधर निहाल, जिला सूचना और लोकसंपर्क अधिकारी शरद चंद्र नायक, सभापति ओडिशा सरकारी अवसर प्राप्त कर्मचारी संघ गजेन्द्र पाढ़ी, सभापति वरिष्ठ नागरिक संघ और संतोष कुमार रथ, सभापति अवसर प्राप्त वन विभाग कर्मचारी संघ प्रमुख जोगदे दिवस पालनर तात्पर्य उपरे आलोकपात करथिले। जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी वीरेन्द्र कुमार कोहरଙ୍କ अध्यक्षतार अनुष्ठित ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 10 ଜଣ ନୂତନ ମଧୁବାବୁ ଭତ୍ତା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ ସହ 58 ଜଣ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ ନିୟୋଜନ ଉପକରଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 2 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମସିହା ନ୍ୟୁଜ୍। ଆପଣ ମସିହା ନ୍ୟୁଜ୍ର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେଣି କି? ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି एबे करनियंतु। एहासह मसीहा न्यूज़र फेसबुक पेज को और ट्विटर को फॉलो करंतु। तासह मसीहा न्यूज़र ऐप आसीगलानी। निज मोबाइल रो प्ले स्टोर रो डाउनलोड करनियंतु। जय जगन्नाथ। केते नॉलेज तांका पाठे अछि हमने केते ही लर्निंग करू तांका स्टेटस के संगे संगे लेके दिबा। टुडे व्हाटएवर एज वी आर, वी नो वन डे वी आर गोइंग टू रीच दैट एज। अमन भी से एज के जरूर पुटे देखे से हिसाब से अमन के एबे टू चलता था। What I don't want should happen to me. I should never let it happen to anyone else. I have to make sure that my the elder people in my family and surroundings are respected the most. Because जितनी सेवा मन की सिखाई पाए, के नहीं सिखाई पाए। टीचर